हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आपण मान सब आज सकाଳେ मो ब्लॉगटा आरंभ कर मु सकाळु आज उठी मु सब आज आम आसचु नईक आसचु गाधे बर्तमान नईक जाऊँ गाधे दांत घसी आज दांत घसी ब्रश नुह आज दांत काटे दांत घसी मैंने बहुत दिन पर दांत काटे दांत घसा हम ये जो रोड हो वर्षा कादुअरे बंध बाड़ गड़िला बेलू अलग प्रकार लगुच गोड़ खसी सब पड़ जा बुपलू कि रोड कि ये आम पिला मैंने सब खेलती क्रिकेट खेलती ये पिला मैंने सब क्रिकेट खेलती पिला आसी ना वर्षा हो सब खरा हेल्ले टी आसवे वर्षा ये जो काकर पड़नी कि एपट कैमेरा आज आम आसचु नईक आसचु गाधे बर्तमान नईक जाऊँ गाधे दांत घसी आज दांत घसी ब्रश नुह आज दांत काटे दांत घसी मैंने बहुत दिन पर दांत काटे दांत घसा हम ये जो रोड हो वर्षा कादुअरे बंध बाड़ गड़िला बेलू अलग प्रकार लगुच गोड़ खसी सब पड़ जा बुपलू कि रोड कि ये आम पिला मैंने सब खेलती क्रिकेट खेलती ये पिला मैंने सब क्रिकेट खेलती पिला आसी ना वर्षा हो सब खरा हेल्ले टी आसवे वर्षा ये जो काकर पड़नी कि एपट कैमेरा ये काकर को ओठे मारे ओठपटा भल हो आपण भी मारतु आप ओठ भी भल हो फाटुची जदि मत जन कही काकर मारे ओठ भल हो काकरटा पड़ी खाली गछ हो बगीचा पूरा दांत काठी हसिया बगीचार पहुँचीगली बगीचा भितर पहुँचला पर तू ब्लॉग रे आसुन कहीं कहीं तू आसबुन कौन बाबा बर्तमान मुझे बगीचार पहुँच गली आउ खाली अइका जीवी दांत काटी खंडे भांगी दांत काटी खंडे भांगी दांत हसी कौ दांत काटी ना लिंब दांत काटी जेहेतु आमर ये गोटे लिंब गछ अच्छी से दांत काटी खंडे भंगा हम लिंब दांत काटी घसिले दांत घसिले सब भल करे पहुँच दांत काटी खंडे भांग ये लिंब गछ लिंब गछ ये दांत काटी भंगा प्रबल पिता लगे एक्चुअली पिता काठटा नुह पिता है तो चोपाटा छेलीटा प्रबल पिता आगु सब दांत काटे घसले आगु दांत काटे घसले आगु ब्रश मसला दांत घसले ब्रश दांत काटे दांत सब फाँका ये सब ब्रश प्रभाव आगु दांत आसला नई गाधे आगे दांत उठू बढ़िया खंडे कौन दांत देखिए कौन हो
ନଈ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା କଥା ନୁହେଁ, ନଈ ପାଣି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅସନା ହେଇଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ଏଠି ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଘଷା ସରିଲା। ଭାବୁଛି ବାଲିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଲିରେ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲିରେ ମଞ୍ଜା କରନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି। ବାଲିରେ ଆଗରୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ, ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନଈ, ସେ ନଈ ନାଁ ହେଲା କୁଶଭଦ୍ରା। ଏଇଟା ପାଣି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି। ଆଉ ଆଗରୁ ଖାଲି ବାଲି ଥିଲା, ମାନେ ସାଂଘାତିକ ବାଲି ଥିଲା। ଏ ଯେତିକି ସବୁ ଏଇକା ଅଛି ଖାଲ ଫାଲ ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁଛ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଲି ଥିଲା। ପୁରା ବାଲିରେ ପୁରା ଭରପୁର, ମାନେ କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଥିରେ ପୁରା ଖାଲି ବାଲି ଥିଲା, 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଲି ବାଲି ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ଥିଲା। ତାପରେ ଘାଟ ଆସିକି ସବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଆସିଗଲେଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନଈକି ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇକି ତାର ସେଠୁ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ପିକନିକ୍ ଯିବୁ। ଆମେ ଆଜି ପିକନିକ୍ ଯିବୁ। ମୁଁ କହୁନି ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନଈରେ ଦିନକୁ କେତେଥର ନଈରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ରେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ନଈକି ଆଜି ଆସିଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ଆଜି ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ନଈକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ସକାଳୁ ଉଠେନି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ ଉଠିବା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ନଈ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଭାରି ଆଉ। ଗାଧେଇ ଟିକେ ନଈକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛି ଗାଧେଇବାକୁ ଆଉ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି।